Kardom everyone, a very good evening to you all. Welcome to my mini vlogs ng Litumapan. Made ni Marlia Tumapan self help group kido ni Marlia Tumapan. Ko mamasi checkbook kilong dun ma 10,000 checkbook kilong dun ma alang Litumapan nili birta kimi nang 1p. Lasto birta kimi ko pilo pulo tang te ilitum kadjoma dun tang a checkbook a poisa nang lut iketlo ikaw na long nalitum kadto ko bita check da murtha donatum. Suri kep atangka nang jang iketlo ili kaun long las nalitum ta check da murtha. Labang gehdi la purong khang along rong khang block along ilitum juhet kilong apoy sa a checkbook ilitum non ikaw na long nang jang iketlo las ibirta kimi nang litum apan las napa chini lapen ke litum koso labu poke ningak long pen churo nang je di litum kaching honai Dr. Himonto Bisa Sharma lang liya hin pen 10,000 ni Marlia tumapan ki pipon labang ke akijoy a poisa akijoy tangka la sila so poisa penalitum ko pine claim nang ji mani awar sai mani munon phi ale chopa wangja phanalitum claim paminon dam paminon la sikata ko phanta birta ki minang wan pilo kada ko bita chechek dam hurnon nili phan ke nang jang iketlo tangte kada ko phanta domi thakme Achek bang juma dun nak ni lodi achek bang juma dun 8 pen non jolang tha 11-12 days a phi bang ke litum long phit lo ko an lo niar jigi ding chong hong ateng lo jo par ke pinian bang long lok lening sam pek an lo pan ke pinison bak jo klem bo pinison bak ale pawang po pusedi bor ipon pong par ke ason le noni prang da misen akam jo klem pon bom lo nang ni Marlia tum nalining chapaning ding non ajat ta hedi chunji lasi nilihin pen kado ko be phanda congratulations wis lol an arjigi ding chong hong peli tum pini ana bangke long lok lo ning sampik lo dilang tum ta check dam vek tha nili tum ka joma pen jo pini ana bangke long lok lo nili ka joma da marnia video ta nili upload ang parke pinia bangke long lok lo account na long nang jang edlo las ninga rong pick an lo las donatum nalitum kado ko ve phanta ninga klong pen hedi congratulations nang wis lo lason le claim paminon dam paminon ang parke our sai misen our sai cho endon lo nang di lasi Dr. Himonto Bisa Sharma lang li phanta litum ninga klong pen choro nang ji thank you so much ang parke lasi kado ko ve phanta hedi nalitum phancho ning rilo claim paminon dam paminon misen our sai an ki litum hedi cho endon lo nang tangte kado ko ve phanta do me thak me bye bye see you in my next video bye bye